Nggih, ring sebentar dijam maka sareng sami ring penglingsir talar maka sareng sami santukan ini galah sampun tanpun diketalar ini ulaman dijam ring juru adat talar sampun presiden rawuhin ini parikrama ring lain saya mungkin jagi kawitan dijam nggih. Nanging sedurung ngelantur dijak ngawitin parikrama ring rain sana mangkin ngiring dumun sarang-sarang nasice rasti dibakti majalah ide sang yang widuwase ring ide betara sami sani makpriang kiring pura gede ring kayang tiga ring kayang desa sejebak desa adat kayudi dumugi ide mapaice warunggahe terus ide memagi antar napi sane kemargian utawi parikrama sane kemargian ring rai sana mangkin melarapan andok puja pengastong kare panganjali umat duin Om Swastiastu. Kapeng ajang ring pengisi dijang ring dingin dane peduluan ring dingin dane jero kubaya maka kalihan kesareng ring peduluan adat sami sane subakti nentidia ring dana jero mangku maka serang sami kalau sane subakti nentidia ring jero bandese Madia MDA Kabupaten Bangli utawi sane nganganin sane kusumayang tidia ring jero Bandesa Alitan MDA Kecamatan sane kusumayang tidia ring dane jero Bandesa Adat Desa Adat Kayubi kesarengnya ring projuru adat Makasarang Sami sane wangiang tidia apa Mekas ring semeton krama Desa Adat Makasarang Sami sane sampun persiderau ring rai sana mangkin sane suk semayang tidang taler tresna sihin tidang kaping ajang tidang ngaturang swasti prapta rajang rauh majar ring ulama tidang ring MDA Kabupaten Sarang Kecamatan rajang rauh atau tidang iki ring Desa Adat Kayubi niki nik denah niki ring pura gede gitu. Talar didang ngaturang suksema ring sepedon rama maka sarang sami sane sapun presiden ngrauhin ring parikrama ring lain samangkin punika ring raina Respati Wage uku watu gunung nemuning purnama kedasa ring Desa Adat ngemargiang melaspas lan masupati awing gitu punika ring galah becik ring raisan mangkin manut sampun mepudang-pudang pemargi ngantos presiden mempupul nyangkepin pemargi ring raisan mangkin punika ring pemargi melaspas awing gitu. Asedong ngelantur apa dikit dijang nguningang dumun napi-napi sane dados pemargi utawi parikrama ring rain sane mangkin sane kapetama sane wawu sampun pinake pemungkah acara pembawa atur saking dijang ring ayah ditang ring penyarikan sane kaping kalih
Sambrama wacana saking jero bendesa adat. Sani kaping 3 Sambrama wacana saking bendesa Madil Kabupaten Bangli utawi sane ngangane. Sani kaping 4 punika pemargi wajan awik. Inek pemargi unyang tidang akidik inek pemargi ngawajan awik minabda malih jebos nenten sami ke wajan wantah sane poin sane membuat kemanten. Boyo jon sane tiosan nenten membuat nanging santukan inek pemargi wajan utawi sosialisasi nek awik puniki taler sampun rutin kemargian ring paruman rutin desa adat kita. Sani kaping 5 puniki wenten pemargi ngebah plang Balai Banjar puniki ring sani sampun wenten ring bedlo di puniki. Mangde ring suang-suang Banjar adat punika indek plang punika mangde patah kanan sami. Sani kaping 6 sani kaping 4 punika ring galah pemuput katanya utawi penutup. Angin aminabda saking tidia anika mantan dumun pinake pemabah atur ngawitin parikrama ring nasa mangkin galah dicapan tidiang ring paletan sani kaping kalih inggih punika Sambrama wacana saking jero bendesa adat. Inggih indek galah tidiang sukserang ring jero bendesa. Suksema ring jero penyarikan galah sane keribu tidiang. Om Swastiastu. Pini hajang ring dane jero kubayang mekalihan jero mangku puluhan adat sane subakti tidiang. Ajang ring jero bendesa Madieu MDA Kabupaten Bangli sane kesedi oleh jero petengan sane kusumayang tidiang. Ring jero bendesa Alitan MDA Kecamatan Bangli kesalahnya dalam pengabeh sami sane wangyang tidiang. Ring semeton tidiang prajuru desa adat Kaibili sane suksemayang tidiang punika dalal ring idedane kramo desa adat sane tresna sih tidiang. Ang ayu bagi pisan titiang ring lain mangkin preside mesadu ajang ring galah becik ring sejroning pemargi Laspah lan Pasupati awik puniki. Sebelum titiang lantur punding ayang titiang dumun indek pemargi sedurung pemargi Laspah puniki janten kadal sampun mengkudang-kudang paletan pemargi sane sampun kemargian ring sejroning wah nguhin utawi revisi awik yang uningan umur ring uleman ini pemargi wah nguhin awik puniki titiang puniki ngelanturang ring sejroning pemargi ring prajuru sane dumunan sane masa ayah sane dumunan yang langkung pemargi ngawitin wah nguhin awik puniki sampun kemargian ngawit dok walse duang tali do putus. Bone ngakeh kape ambang dawang niku wenten kopi. Niku dalar wenten peldang desa adat sane anyar dadosne titiang malih nglanturang pemagi awet puniki ngawit walse duang tali 12. Nah, ini awet puniki ring pedoman awet puniki ngangen asiki perda nomor 4 tahun 2019 ngeninin indek desa adat. Kaping kalih indek penyuratan utawi sistematika penyuratan awik-awik niki ngangen keputusan Pesamuan Agung sane kaping kalih MDA Provinsi Bali walse duang tali selikur. Nah nike sane kangen ring daging penyuratan punika mangkin ngangen tulas sarga utawi 13 bab
ini sana dumun dan tiang terima operan punika 9 sarga utawi 9 bab dengan aturan terbaru niki nganggen 12 sarga utawi 13 bab. Ring awak desa adat puniki medaging paos dan paosnya puniki akehnya 100 paos. Ini yang dumun belum benang makin 100 ini pemargi daging awek jantan sampai yening daging awek nginuten ring sane sampun ke blik bagang ring panitia awek dumun lalu ring sabo desa kata desa lalu penglingsir peduluan paiketan pemangku ya sane sampun gudang-gudang pemagi sampun kemargian taler mawet sangkaneng awek-awek sane sampun ketami itu dasarnya awek sane sampun ketami 2001 punika lantur wenten revisi pemagi ring 2017 nah nike dasarnya jantan ring awek-awek puniki sane sampun memargi becik samian becik kekewanten ring sejauh perkembangan jantan wenten kuah uhin sane patut ke revisi nah sane ke revisi puniki nike sampun ngawet walse duang tali 4 likul tadi yang sampun nyobiahang ring paruman film yang langkung 5 paos punika sampun titiang sobiahang ngantos pemargi taler ring sejeroning konsultasi utawi verifikasi awek indeks sistematika penulisan nike ring MDA kecamatan sampun ring kabupaten taler sampun minap langkung ring pinglu sampun lantul sane terakhir puniki titiang konsultasi verifikasi ring MDA provinsi nike kalau langkung ping 3 namanya perbaikan balik ke provinsi nah sane kaping untap nike dawak bulan Januari nike 2026 nike titiang malih verifikasi nike ring MDA provinsi dawuh nike kesarengin saking MDA kecamatan nike juru petengan MDA kecamatan nyarengin saking MDA kabupaten sing jero petajuh siki nike jero wantri sana nyarengin taler kesarengin saking pemucuk sabo desa nike Pak Mekel nyarengin taler nike saking angge kerta desa wenten taler nyarengin nike jero salain media nyarengin ring provinsi urusan punika li sampune puput ini penyuratan ke sampun ada dosnya titiang ngemagiang ngeraremin revisi awik-awik punika ring pura dalam dawak purnaman yang kulu nih ring tanggal 2 Februari tahun ini sepisanan dalam nyobiang ini pemargi fitriyatnya nanti ke sampun linggo tangan di dalamnya sampun linggo tangan saking sampun desa ke desa dalam sampun dadosnya sana ke penguntan ke titiang makte ke dinas PMA provinsi nike ngerah registrasi wasana didaftarkan ke dinas pemajuan masyarakat adat disampuni boleh registrasi sampun terdaftar nah nike lepas namanya makin tumanti maspas dan masuk pati awik luaning manut sana sampun memargi awek-awek puniki kemargian disampune memplaspas kita jantan sampun ring lainnya mangkin urusan niki selanjutnya nih sampun ngangen awek-awek sana anyar puniki nggih niki saking titiang niki rumun jebos jantan sampun jaga pelanturang malih ring sejeroning muacen awek kewana sane kewacen puniki wantah sane kewawuhin enten samyan gitu. Duaning samyan punika sampun kewacen dawal paruman-paruman tilem sampun sering kesobiahan ke dalam nenten dia akeh sane kewawuhin tapi sane sampun tekap becek nike tetep memargi gitu nggih lajeng kedua saking titiang ini galah ada tiang walian mungkin ring jauh nyarek punika dalam ngelantur ring sejauh pemargi mina benten mari jebos samra mau channel ini galah itu di tiang jurusan gitu semua suksema ring jero desa
punika sanewawu sampun terjadi sareng-sareng. Nah pinapi sane sampun margi tijang utawi pemargi ring rajuru sane dumunan kita. Nika indek pemargi proses awik-awik nguah-nguhin awik-awik punika sampun keuningan sanewawu punika sampun ngawit ring warsa 2018 ngantos puput ring rain sane mangkit. Napi-napi pemargi penjangkep dalam sampun keuningan sanewawu ring jero bedesa sampun jangkep dadosne ring rain sane mangkin presiden sampun ring awik-awik desa adat punika ke Paspas utawi ke Pasupati kena. Inggih sane mangkin galah tinjam panitia ring paletan sane kaping 3 inggih punika sambarawa wancana saking Desa Madya Kabupaten Bangli sane kesedhi oleh jero petengan. Inggih ini galah tinjam susah. Inggih terus. Inggih susema ring jero penyarikan galah katiba ring sekian. Kita sami sedulur ingkang matur mirian ire dukun aturan kasih harapan kami. Om Swastiastu. Om Wignamastu Namaskar. Dumugi neterekan panggiatan. Ring-ringe Sang Praga Suci sareng sami Baya Jermangku Peduluan bisa sareng sami Sang Praga Suci sane sucian ring Desa Alitan MDA Kecamatan Bangli kesarengan petengan Alitan Kecamatan Bangli sana Wangian India Bapak Kepala Desa Kayu Pamektal sana Wangian India ring jero desa adat Kayu kerampe hadok angge prajuru sareng sami raos ring sabel kente sareng sami sane Wangian India ring prajuru Banjar Adat sareng sami taler ring limang Banjar Adat ring Kayu sane Wangian India gidane krama desa adat Kayu sane raos ring raina mangkin sane Suksemayang India Tresno Asyik India pinirien tijang lusur Gang Rena Sinampura sepatutnya ring parikrama sadidahan becek peniki ketetunen keraupet antuk linggih dane jero Desa Madya guru kekayana duaning dane wenten akeh pemargi rana mangkin duaning rana mangkin subuh dewasa becek purnama pedase talar oleman sami ring kantor akeh talar kada mawinan kepah rages pemargi ini yang lebih semang jam setengah sia mau ke telepon pakutnya jangan akeh margi talar kewatan duaning membuat bisa dari ring Kayu yang nyempih hanggala rawen ring pura desa pura gede Kayu oke pinirien tijang inaya anggo dumon jadi aston akeh riki sampun uning tijang mekah diksi tijang riki nge tijang pinakeun petengan Madya ring MDA Bang jadi petengan punika bendahara nge bendahara ke juru raksa rian tijang ring umum pesedaan wastane kita iki kearifan lokal sane ketami sane patut ajaga menawi riki petengan yang ini dulu rakse cek bisa turunnya tijang talar seraina tijang pinake berdesa ring desa dan ibu menawi jero berdesa riki kita sampun saking SMA sareng tijang dumon setelah sareng tijang jero berdesa oke luwak kan oke kita tijang saking kubu tijang pinake berdesa ring kubu bau tuang wakse kewatan tijang sedulur punika penyarikan mata kadenti tijang penyarikan limang wakse niki
yang menyarikan oleh agala apalos itu mantan suruh niko teh nyarang sabuk nah niki mau sang gawe kenten ke niki yang bausan skill yang mau sandangan angayu bagio niki rek kayu bi sida pemutang gawe akhir rek desa adat sada sami niki tan sida puput gawe ne dan padahal niki nampun margi gawe niki sanes cekel niki nyurata niki kan nyurata gawe niki sane peraturan lisan kewatan niki mangda mesurat gitu jatene tamatan gawe gerane niki nak kumaki pekerta niki kan wetan pajak kerta niki pajak kerta asiki kerta angge jadi disipkan diri sendiri nggih kaping kalih kerta warga di keluarga kaping 3 kerta desa nggih kerta desa niki ampun benjangan jadi ngambal gawe niki lantur ares kerta buana nggih terakhir aku sami kerta sukerta nggih nah kerta desa puniki pinaka hakim benjangan ring desa adat ya sampun kerta desa niki pinaka hakim mencatat harus memiliki undang-undang betul aturannya niki saya kangen nepasin bane penepas bicara punika pasti ke awe-gawe ring kayu bi puniki tidak nyarangnya dumur ring tante basone ring tante baso niki masuk ring MDA puniki 27 Desember tahun 2023 kita liwak punika buku landep ngaji ring MDA punika yang dua disposisi saking jero desa madya sarangnya jebos jero pertengahan atau bahasa makanya kijang lumon pendidikan jajar sampai niki kan perawat kita subjek niki kijang guru yang SMA 1 itu ada itu belajar Swadaya sana nggih betul kan nggih itu belajar nggih yang guru bahasa Bali yang SMA 1 nggih akeh niki belajar niki kata kijang ke tugasan ring guru kayana mangga ngelesen tata bahasa nih sabot ngelesen yang apa masuk pada ranah substansi punika sane ngelesen petajo pastane petajo bidang hukum lan bicara adat ke Pak Wandri kan ngelesen niku substansi nilainya materinya gitu saking pos sami niki saking bab utawi sarga aslo karo niki jemat perjuru duwene awe-gawe puniki KIB sida puput rada mangken ke Pasupati tepuk tangan niki KIB nggih dari 3K nah kan 3K niki bubu kayang kayu bi niki 3K niki nama mesebetol ta niki yen ning kayu bi punika desa Tuwa yen ning kayang talar desa Tuwa di kubu niki Aponaga kita Aponaga ya ning kubu yen desa Tuwa cirene ketika sampun sami ketami niki jero kubayan nang memucuk nggih betak niki cang apit iku sami jero ampun weana niku gesto Tuwa jero ampun weana yen tidak kali gesek kena ring ane baru ane anyar jang peranda makin kali mangga dumur tidak pujangga ini kan wetan tinggi pujangga niki tinggi pujangga wetan tinggi sepat siku kayak niku ciri-ciri situ Wali jero sasami di setuwo puniki pun api antuk ngemangga ngawul niki mangga tadi pesen kertane tuwa. Ta bedek-bedek anyar pas niki terdadak. Arus napi lingsi-lingsi dumo nangen. Niku angen. Ketenge. Kiwatan perkembangan dinapine patut tu tambahin kuwahe ketenge. Perpaduan sinergi niki adung mas. Soalnya ngawe-ngawe niki adung pertemuan dan jangan. Adung pertemuan tapi jadi antara pertemuan itu harus diselaraskan. Masalah juga kita diselaraskan. Jadi kayu bi makin pas gawe-gawe. Kijang sampun di kubu 2025.
Nggih 2005 Jang Saraswati bulan November Jang Maspati ame gawe. Genajan yang beli agung. Sira banyak tangkir pusat kuku panggil yang beli agung metan mau gawe gitu. Tan nang ngeteng mental. Jadi mental iki. Ingat, aku nang mental. Jang angen kertas, angen lumut. Bari niku bacaan ke wawuhin akan diganti. Sejauh mana nak wenten bahasa-bahasa di alun awin niku sane nenten sadang tapi saya tapi tenang angen pertimo niku mau bacin mekol kan akhirnya yang gawe gitu. Menika cegena angen pertimo kan jadi lagu nenten bahasa. Makanya bahasa makin iki awe-awe niki katian angen surat iki kertas penuhi aksaran benar balik agung. Dicari balik agung. Jadi banyak tak kira kubung nawi rajin rek pusat tidak niku ulah kaler dari balik agung ya wetan awe-awe gitu. Mau press angin berjilid kadi skripsi ke makin laporan makin itu bahkan di reksor itu meratakan atau tapi tadi ke Betty itu ada buku Jaten niki nak awe-awe puniki sampun secara lisan sampun biasa puniki kematian kewetan mangga wetan mesurat mangga wetan angin petingat jadi yang mesurat kan akeh niki gandangan niki ngwaceng ngelingin dibentukkan gitu nggih gawe-gawe niki. Yen ning lisan kan tau mendingin iki kari ngabang-abang kan, kari ngayu-ngayunin. Reng angen-angen pastane. Ya sampun mesurat mangken niki cek ampun gawe duwene. Nggih. Nah, reng gawe-gawe kayu bi puniki ngiket 5 baja. Yen ning ngoso 5 baja berarti jimar pekuwo pewidangan niki jimar. Yen ten karena gawe-gawe puniki mewah menyang perjuru pacang mau parilaksana lempasnya mumargi. Soalnya gawe-gawe puniki kan sepat siku-siku niki. Ya sepat siku-siku berarti wonten sepat yang ada, siku-siku yang menek, wonten miring. Tan wonten desa ning paripurna sana. Tan wonten ning ngeyek pasti wonten ngeyek. Pembangunan wonten ning ngeyek mesti. Tan wonten ngeyek niki. Wonten kan kuko sakone wonten ngeyek. Sangawang yang ngeyek. Nggih, nak wenten yakin kan? Kan sami kamu tertib kan sami. Pasti wenten kan ngena bela. Atene dan nyandang sangkata mesin iki. Nggih, nak daging jaga begitu. Kewantan yang midang jangan uangnya ane lesan niku ortendek. Banyak lemong. Kayak carane ning andang-andang banyak lemong dek, maka jangan uangnya makin akeh kan kedis gitu. Ngen tapi mate tajahan ada mangken cingau ada mangken ya dulu kan dan jangan uangnya besar kita mata kewantan nilai besar niko makto nilai besar ya tar wetan jangan uang saya nilainya besar kan perdo desa dari masalah lah kita menjadi dewasa kan jeneng rumus siku-siku kan kan nomor ada nyereneng gede nilainya daya ya pasti 30 40 6 dasar nyereneng ada gede sekat nyereneng nih kan kan banget jeneng kita yang ukur jadi banyak 100 6 daso 10 daso ane nyereneng 100 satu banget itu tegas tapi ane nyereneng iki lakar takul lo jadi kata ane ngelajar nakulen ane tegak nakulen ikut awe-gawe duwe nggih terus teh awe-gawe niki koyo sekedar bacaan dan niki pemutus dan yang apa niki ikut mawinan yang yang masih dah puniki sabon kerta duwene, kerta desa duwene lajar niki, ajak dia, menggelar tengah, terdayak niki, yang niki tetap ngal niki, niki, kerta desa puniki benjangan sana pacang patut ngambal gawe, sira kerta desa puniko, manggalone pendesa, terus nih jero pendesa puniki setiap neng obat niki pikirannya. Nggih jero ngapa tambo niki to. Ngapa tambo jero niki. Talar awe-awe niki jerone benyang. Nggih. Terus perjuru pendesa niki nak ngapon, jangan sampean dados pergilik di pendesa. Tapi karena pas sami di sini dan desa rumah bapak dia lahir pertengahan di sana. Kakek panglima. Kuping dia jero masak. Lab dia pendesa. Dia mewah mungkin kulit ya. Dan di dalam kira rakau pakai dan ya tuh yo kesana kan. Saya tahu karena kita nampun ini karena tidak
Terakan ikut cek pangalong ramon cek nikau tan angin gitu kan kan ngeralo. Kewatan niki kan terus kenten angin. Awek-awek deh KIB niki mantan prastawa, ya prastawa niku sejarah nih. Tadi wau sama kau udara jalur penyarikan, jalur pendesa niki 2001 berproses sampun. Niki ke, mau niki loh. 2001 jalur. Yang tiang 1986 pemedue awek-awek. Artinya tiang ajen muda, tiang pemedue awek-awek. Tuan ketuana. Nggih, ada diksiran. Ada 86 harus awek-awek karena dia boleh LPD. Itu dulu bapak tiang terus dan adat ada awek-awek. Sekarang Pak sedana atur. Ulah tiba dapat yang dia. Saniko 2017 niki ampun margi reng KIB. Laton masih ki tahun 2000 niki 2005 niki anyar. Ya niki ampun wetan anyar, sane rami dan male mangga. Ki gawe niki yang update terus mangke. Niki mangke nangen. Tan male jerone pidan kan 2001 luwe mangke di tios terus kenten jerone. Ikulah perkembangan wasane. Perkembangan nginutkeun pemargi guru wisesa. Nginutkeun pemargi abjagat. Perkembangan dunia. Dan ge ya dumun teh gawe-gawe puniki durung munggah sabo desa, kerta desa, paiketan sampai durung munggah. Kota seko makan munggah. Ya bahkan sami yang nyangkap niki. Termasuk perluan dedane munggah niki. Pelaba sami munggah. Talan sane keunggah mangke puniki reng gawe-gawe sane anyar puniki ingin punika ke Sukertan Rama. Iki munggah baru. Punapi tidak jero puniki nadapen mangke Sukertan iki. Nggih. Kita sami mangke nuwonen tadi bawah jero desa wau mangke niki mulai berlaku. Awek-awek sane anyar. Yen sampun berlaku cumpone niki karena abot pisan karya awek kajiatur yang wau udang pertemuan niki ketelasan niki udang prabiya ketelasan niki udang galah ketelasan iki suwe pisan mati wal sapunika jenjang belat pisan sedane sami penapiantem situ ranes puniki kangen kegambelan bekas reng prajuru reng sabo desa kerta desa rikalane tidak dapat desa adat gitu. Biasa sami puniki yen ento dijareng gawe-gawe di sadar KIB puniki dasar tipan wau pacan kubu wau teh 10 tahun nggih seni istana nggih jadi 10 tahun baru bisa diperbaiki niki tuan sapunika perapi antuk dikanjur niki nglajaran nggih nglajaran niki artine tegasne lajar tegak lurus terhadap aturan-aturan yang berlaku kita bahasa Indonesia. Menjantan sampun pikoban pasti wenten. Sira ora wenten pikoban pasti wenten. Aduan depetaro punika. Nah, umpari sholah kan ten sami ramun duwe dak-dak. Kan sami dak-dak. Kan nangis tanu sama ten dak-dak temen. Manesan temen gitu. Nggih. Kewanten boyo niko sane pacan keluargi gitu. Awek-awek niki bukan masuk ketakan negol pramod dan penyakup idane dan betan kewanten niki mantan nyikiang pikayun dan sanetan Cina makin kesinahan puniki yang belum diatur di sini saya netan belum kemanggahan lagi ring gawe gitu salah sami balik pisan ring kramo desa adat KIB angayu bakir ring gala becek puniki dijang susemo ring prawartake panitia panitia sane nyusun awe-awe puniki yang lumur ring pupuk awas sesuainya gitu yang nimbalin aya 2004 kata kan di Indonesia niki ampun durung puput awe-awe guene durung pekrisikan durung yang entosen beriko sang papak sami yang perjuru ireng niki dasar hukum kita sebagai pijakan perjuru harus memiliki pada mawinan tijang sareng sami ring pupu sumuyuk baca uang-uwin awe-awe astom karo sareng makin sampun sida manganti awe-awe kalau semua niki jero bersadar sareng sami niki rampe niki ring bangli durung sami menawi awe-awe cakap kali niki
baru ini ke limong lebih limong pertama niku buliang angin niku cek napi semalu niku buliang angin niku buliang angin pusat pun niku bu ngaleran kayu bi tepuk tangan kayu bi niki barisan ampun sukses niki ampun biasa niki bah ampun cek terusnya paling pisan sareng sami manut kadi pertitis ning seri-seri duwene sare sampun kaungahan ring murda cita nika artine harapan dedane murda cita nika harapan dedane petuwak akhir dedane punika terusnya aweg-aweg puniki ring kayu bibi puniki mangga sida kangen sepat siku pamikukuh eta Melarapan anto dharma prawarti Kerajaan Sangyang Aji Agama Tri Hita Karana Miwas Imo Dresna. Niki kan sanang patut sareng sami niki Simo Dresna penapi tumun niku ngajaran. Tri Hita Karana sane pinangka batang ngukuhan peniki buana duwene pariangan pawongan pelemahan niku sampun cakapan. Sedaya punika Simo Dresna talar Pancasila undang-undang sami punika talar pinaka bawah kuwarah talar nggih niku sampun tunggahan permaning niki Prastawa desa duwene tiyang sampun wacen bala sapunika tiyang mapengabdi ngiring sareng sami nyungkemin nggih nyungkemin awet-awet margia sedaya gawe-gawe tepasin manut pikobat kaping 5 sukertanin agama negara ini pakai pejabat penguntat waning puniki aweg-aweg puniki talar pinah ke teman-teman dedane dumugi sangkane puniki dedane menduwe sejarah baru prastawa baru ring raina Waraspati Makin Waraspati Wage Watu Gunung tanggal Masehi kalih April 2 kali 6 itu angayu bagya aweg-aweg duwene sida Dong Pasupati. Dumugi kesuwecanen andam ida betaran tari sareng sami bekas prayo jana mami kabeh ngambekaken aweg-aweg linge ngaji aweg-aweg puniki sida ranis kematian ring kayu bihi sepunika. Marapa sepunika kali pisan angayu bagya susema ring anggo perjuru sareng sami susema ring peduluan susema ring pamekal susema dalar ring jero pedesa alitan sareng NDA kecamatan susema ring didane sampun nguratiang pemaning sampun ikiang pikayun numusang pikayun memanggahan aweg-aweg binakul sempat. Dumugi kesuwecanen yang ngaturang susema kaping untat kiring ngaturang paramo santi. Om santi santi santi. Matur susema garap. Nggih, matur susema ring jero pedengan ring LDA Kabupaten sanewawu sampun piragiang sampun akeh dalar ijinin piteket utawi pidabda ngane ninik pemargi awit dalar pemargi sane patut kemargian kita ngane ninik pemargi awit ring desa adat punika pinaka sepat suku-suku dalar sampun sanewawu kekukuhan puniki ring jero petengan kita malpisan diciang nganganen ring krama sami bantah presiden ngaturang suksema. Nggih, galah sane mangken di Jabang Ditiang ring balatan sane kaping 4. Nggih punika ngwacen awig-awig sane sampun kuwah-wuhen utawi kerevisi kita. Ini punika jagi kerinen oleh jero pendesa. Nggih, ini galah urusan. Inggih nglantur jaga titiang pinake
pemucuk ke desa jagang wajen indek awek-awek sani ke wahuhin niki ring rentan 100 paos niki sani ke wajen ke wahuhin niki benten 2 asa paos kita yang wajen sarang 3 nih lalu kita mau niki kita yang jinayang lumun ring babak mekel kalau ngangganin pindah ke pemucuk sabedesa niki lanjut kita yang wajen indek awek-awek sani ke wahuhin ke pertama ring awek-awek desa adat manut petunjuk sani sampun ke surat patut nagingin niase utawi sesanti utawi simbol desa adat aniku dijang sampun pampang ke minal widodane sampun sepintas nyaksinin kalau sampun ditiang sobiang dawok paruman ring sesanti punika wenten sesuratan sane ditiang revisi kalau sampun ningang nike ring sesuratan giat punika wenten sesuratan karya Yukta Pinahita nike ini nike rangkum singkat nike dados kayu bi nike wajene kayu bi kan nike karya yune nike Yukta bin nike Pina hin nike Hita karya nike pembuat Yukta nike pesikian Bina wicaksana Hita kesukretan karya Yukta Bina Hita singkat kayu bi ya dumun tan kayu bi tulisan nike yang terliwang tiang kios dan nike tiang erasang dik pangde dados kayu bi suk semane sajroning ngemargi yang pembuat patut kedasaran antuk pesikian mana baos lan parilaksana san becek ditarkala nyunyun ke sukretan iku lanjut sane keping kalih iki mengenal yang pos kalih wewidangan pelemahan desa adat Kayubi kewangun antuk limang banyar adat inggih punika banyar adat pujangan mengenal ring wewidangan desa Kaje Kauh banyar adat Gebagan mengenal ring wewidangan desa Kaje banyar adat Kayubi mengenal ring wewidangan tengah desa banyar adat Mampeh mengenal ring wewidangan desa Kelon Kauh banyar adat Jangkan mengenal ring wewidangan desa Kelon Kangin iki sampun nyambung ring prajuru tempek nggih sane Kaje Kauh jero kelih aldi ke banyar adat jangan genahe ring desa Kaje Kauh ring nomor 3 paos 6 sargah kalih pemikukuh miwah petitis desa adat indek pemikukuh desa adat Kayubi ngemanggehang pemikukuh Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 panegara mawa tate makati peraturan pemerintah Perda nah sekali nike nih jenisnya Tri Hite Karana ke Catur Deste tawi desa mawa cara nomor 4 sargah 5 Sukrete Tate Pawongan desa adat mengenal ring paos 32 krama desa adat Kayubi wenten tigang soro krama desa pengarep kepertama krama sane ngemungin tanah ayah desa lintang ring dase are apa kali lumun nah niki nomor kalih jerone pirengang pisang krama sane sampun ngemungin tanah ayahan 50 are utawi lintang yening rumah tanah malih keni pewawah antuk ngemedalang penegan utawi penegel adiri krama wata kedadosan ayahan kalih ayahan iku
sambungan ini minap enten kiosan dumun nggih. Nomor 3 krama desa sane menduwe tanah ayahan 2 ngase utawi kalih dasa are utawi kirang nenten dados kepah nanging dados ketimbalan utawi ketukaran. Ini dumun 30 nggih. Makin 20. Krama desa Karangkelti inggih punika krama sane menduwe tanah ayahan ngantos 10 are. Niki ring wacakan yang soroh krama desa adat nggih nomor kalih krama desa Karangkelti. Sane keping 3 krama Robang. Inggih punika krama sane menjangkepan dan menduwe tanah ayahan. Tur ke Robang oleh krama desa Pengarap utawi krama desa Karangkelti. Ke patah tetep lantur ring nomor 5 pawas 36 indik neger krama presiden neger yeneng begenah lan mekarya ring dura Kabupaten Bangli ke Cihnayang atau ilikite pastike ika kan pun memagi kenten sejabaneng kecuali krama sane mawiwaha pada gelahang ke Cihnayang atau ili kita pasti ke dados neger. Nggih. Dibacakan mawiwahan kan benten pada gelahang. Yeneng mawiwaha pada gelahang tunggal widangan desa adat dados neger lasiki. Gitu. Krama sane talor mo desa adat kalih ring desa adat Tiosan utawi desa adat Uwet utawi asalnya ring genah ring desa adat Tiosan tadi mengenal ring dura desa adat Kayugi wenten ili kita pasti ke presiden neger iki sampun dalam memagi ring Kayugi wenten krama wenten tane mau desa adat kalih desa Uwet ne asalnya wenten ring dura desa Kayugi nggih. Krama sane menduwe kalih tetegenan utawi ayah-ayahan dados neger asiki tur mengenal ring cacakan desa oyong betene oyong niki yang dulu ngayah neger mesti ini neger itu oyong betene gitu. Krama sane mawiyaha pada gelahang tunggal widangan Kayubi terus ide neger asiki tur mengenal ring cacakan desa oyong betene niku cacakan ini ngelantur nomor 6 ring paus 40 krama nglelang tanah soalnya perkembangan zaman makin kan iki pinaku solusi utawi jalan keluar krama desa adat sane nglelang tanah ayahan ring lembaga keuangan utawi badan lelang dulu desa adat ke Cihnayang atau ili kita pasti ke krama ucap patut ngayahan manut jimal tanah antuk memedalang petegan utawi peneger krama sane tanah ayahanyane kelelang tetap ngayahan manut jimal tanah sane keduwenang sedurung kangen jaminan kredit desa adat tur usaha pedroyan desa adat dados ngelelang tanah lelangan nekadi LPD miwah Bukda sane Tiosan. Lanjut nomor 7 paus 43 pemerintahan desa adat prajuru desa adat lan prajuru Banjar Adat. Pemerintahan desa adat keenderang oleh pendesa adat tina ke pemucuk keapeh oleh petajuh penyalikan juru raksa kelian tempek kelian roban lan ke sinoman. Nomor kutus paus 44 ngadegan prajuru desa adat lan prajuru Banjar Adat. Ngadegan prajuru desa adat inggih punika ring bacakan prajuru desa adat keadegan menjalanan pemutus ring paruman krama desa adat kedulurin antuk pemilihan calon ring suang-suang Banjar Adat lan tante titi nyane manut beragam.
Prajurut sane kecumpunen mempejati ring kayangan 3 anu kesampun. Prajurut sane kecumpunen ke adegang 5 warse selantur nyane dados ke adegang malih apisan. Sejabaning niki misi sejabaning kewentenan jagate krisis calon prajurut sangkaning akeh neger miwah kapiambang tiosan inik masa ayahan patut keselehin menjalanan paruman. Niki antisipasi 10 tahun ke depan misalnya seru ning jeung akehan mekare di luar negeri akeh neger niki wenten pemargi dados keselehin manut menjalanan paruman. Niku. Nomor 2 krama sane sampun dados perbekal utawi kepala desa nenten dados keadegang prajurut desa adat. Krama sane dados klian banyal dinas dados keadegang prajurut desa adat sejabaning pendesa adat penyalikan lan juru rakse. Nike mekaitan larang ring ke mikukuh sane wawu. Nike wenten panegara mau tate. Wenten peraturan sane sampun ini ngelihat banyak dinas nike sampun ngangge sistem pensiun 60 tahun patas sekali ASN nike mawinan tinaga antisipasi ke depannya gitu nike ampun dados kecalonan sejabaning pendesa penyalikan prajurut rakse tegak ngadegang prajurut desa adat nike ring rahina atos tilem karo. Aniki sane dimaksud lawu di setua patas sekali tegak dana juru peduluan lan nike ring tilem karo. Umpami prajurut nike masa ayahane secara kalender puput misalnya ring tanggal 15 Mei. Kenten. Kemana lade nike ring tilem karo kenten. Inap di selangkung ring kalender tuaning tegaknya nganggen tilem karo gitu. Nike. Nike mana kutus sane di tiang wajen mangke nglantur ring jero petajuh pinake taler angge ke desa sane wajena. Nikalah di tiang warisan. Ring dudane keramu maka serang sami yang lanturan wajan awik-awik duwene sane ke wahu ini. Izin ring jero pedengan MDA talan ring pengucuk MDA kecamatan dijang lanturan wajan awik-awik duwene. Paos petang dasa sieu sabe desa tur kerto desa. Pengsiki sabe desa inggih punika paikatan penglingsir dulun desa tur utusan krama saking suang-suang Banjar Adat. Pengkalih kerta desa inggih punika salain prajuru desa bawane ditiang kerta desa inggih punika salain prajuru desa adat tur utusan krama sane kesinanggah patut ring suang-suang Banjar Adat. Pekeling ditiang sane ke bawah salain nike sane sampun ngayah kalih periode nggih. Sane wawa pisan nike durung kesinanggah salain duaning ragana kari dados kejudi utawi kemanggahan dados perjuru. Lanturan ditiang ring paos 50 kaping siki sane keadegang dados sabe desa inggih punika penglingsir dulun desa tur utusan krama sane kasinanggah patut ring suang-suang Banjar Adat. Pengkalih sane keadegang dados kerto desa inggih punika salain prajuru adat prajuru desa adat tur utusan krama sane kasinanggah patut ring suang-suang Banjar Adat.
Kaping 3 sabe desa tur kerta desa keadegang melarapan surat keputusan bendesa adat. Sane kaping 4 sabe desa tur kerta desa keadegang selami 5 warsa mesarangan ring masa ayahan prajuru desa adat. Paus seket siki swadarmaning sabedesa inggih punika ngicen tetimbang ring prajuru desa adat ritat kala nabdabin desa adat. Swadarmaning kerta desa adat inggih punika ngicen tetimbang lan nepasin wicara ngantos presiden ngeniang pemutus wicara adat selanturne jagi ketibakang ring paruman desa adat oleh bendesa adat lan ke Ili Kitayang. Paus seket nangu kalih sane kasinanggah salain inggih punika krama desa adat sane sampun kalih masa ayahan ngemargiang ayah-ayah dados prajuru desa adat. Kaping kalih salain bendesa adat petajuh penyarikan lan juru raksa selanturnyane dados keadegang kerta desa sabe desa tur nenten dados malih kejudi anggen prajuru krama utawi suka duka utawi prajuru seke lan seksi utawi seksi. Lantur Paus 6-5 indik pawiwahan sane nomor 6 mepraga utawi wawan ini tiang mepreraga utawi status purusa tur perdana ring sejeroning pawiwahan dados kaubah utawi megentos yening sampun mendasar paiguman tur nenten kapiambeng utawi keberatan saking kalih keluarga. Pemargi puniki taler mangde ke upesaksi oleh prajuru adat lan dinas yening saking dura desa mangde jangkep maka kalih wewidangan kelanturan mepejati ring kayangan alit tur kayangan desa yening saking dura desa tur sampun meduwe oko okanyane patut kekeninin utawi naur batu-batu penumas setre manut prarem. Nike sampun nene memargi ring wargendroene okane jere kubayan alitan. Agane dumun statusne purusa duaning kebuatan pisan di kering genah istri adasne mewali ke genah istri statusne perdana gitu. Nggih, nike sampun nene memargi. Nggih wonten sapunika sane wacan ditiang kelanturan ring juru raksa duwene. Nggih, galah katur. Inggih semua untuk alas nek tiba ring sekian dia antar izin ring dani oleman saking MDA sanes sumang tidak jaking lanturang indek ngwacen awik kinten ngawit saking sargah Romawi 6 Sukerte Tate Pelemahan Desa Adat Paus Pitung Dasa Indek Karang Tegal lan Pelemahan. Sane nomor 2
krama sane sampun ngewangun karang kerti kepatutan mekrame suka duka ring widangan Banyaradat genah karang kerti inucap. Lanter ring nomor 15 punika sargah Remawi 8 tata pakilitan prakanti miwah majelis desa adat paos kaping ulung dasa 2 desa adat Kayubi setate mutsahe nangun prakanti becek ring pantaraning desa adat tiosan taler nangun prakanti ring pantaraning desa administrasi utawi keperbekalan provinsi kabupaten lan kecamatan miwah guru wisese. Sandi kaping 16 paos ulung dasa 3 indek majelis desa adat. Sandi kaping 1 desa adat setinut ring sahanan penuntun pamutus saking MDA manut undagan. Sandi kaping kalih awek-awek lan perarem desa adat kainutang majeng panuntun saking MDA lan guru wisese sane ngewidangin desa adat Kayubi. Sane kaping 17 sang sinangeh regep luwere 1 wong beling tan pawiwahe lan medue oke durung ka upacarain wong memidre ngalang wong sakit ile utawi butuh wong salah timpal miwah cuntake siosan sedurung kalukat ke prastite manut agama. Sane kaping 20 paos 90 indek papi dana. Sane nomor 6 yeneng wenten kramu lanang kesenguh ngawinang mobot anak istri tur ikramu lanang punika nenten ngangkenin kramu lanang punika keicen galah nginayang utawi ngilakitayang kesujatian wicara punika yeneng wantah patut ikramu lanang punika ngawinang anak istri mobot wenang merabian sareng ikramu istri punika yeneng kramu lanang nenten ngangkenin ngawinang mobot anak istri inucap ikramu lanang sane kesenguh ring anak istri ngawinang ipun mobot mangga ngemargyang meening-ening utawi musumpah ring genah pura sane kecapin pingit taler kaijan galah mewaneng tigang sasih mangde mepi kayun memite kramu lanang sarang istri kekaninen papi dande pecaruan ring pura kayangan 3 keduluren antuk bukti tur saksi taler wenten pisadok ring prajuru adat. Sane kaping kutus yeneng kramu lanang sane kesenguh ngawinang mobot tur kramu lanang punika preside ngangkenin nanging nenten kayun nyuang antuk sampun merabian kramu lanang punika patut nanggung jawabang prebio kesehatan
anak istri tur bobotan nyane talar pemargi tiosan minekati upekare risampun lekat ke tanggung jawaban oleh ikramo lanang tur terkeni penapuhan utawi tanggung jawab tiosan manut pelong tike kalih keluarga gumentos nemu pemargi becik ring kalih keluarga sanene kaping 19 sargah 11 panuntun lan panureksan ngutsahayang lan ngerajegang desa adat. Inek penuntun lan penureksan pas 94 Majelis Desa Adat utawi MDA Bali manut undagan ngawit MDA kecamatan kabupaten lan provinsi Muakuru Wisese sane wenang nuntut mindabdaben desa adat patut mindabdaben desa adat sekadi ugar-ugar sane kemedalang saking MDA Bali lan Guru Wisese sane nomor 2 hase punika sargah 13 pemuput paus 99 sane kaping siki awek-awek punika kewastanin awek-awek desa adat Kayubi sane kaping kalih awek-awek puniki ngawiten kemargyang risampun melaspas sane kaping 3 melaspas tur pasupati awek-awek kemargyang ring purnama kedase raina Raspati Wage uku watu gunung sasih kedase sake warse siu sangangatus pedang dase kutus tanggal masehi 2 April 2026 raina sane mangkin kita keblok tangan numun indek awek-awek jerone sampun ke pasupati ayo matur suksemo cek angge asa punika sane wawu sampun kewacen daging paos sane kewawuhin sane minapte durung preside kemagian ring paluman ilam kedange punika sane wawu sampun kewacen ring jero benese jero petajung dalan ring juru raksa kedange dijang nangkepen malikidek punika indek lepihan kata indek lepihan punika ring awik sane keplaspas utawi kepasupati ring semangkin punika ring sampun medaging lepihan ring akhir punika kata punika menaging asiki indek sejarah desa adat Kayubihi sane kaping kalih sejarah taru pererai ide Betara Emas sane kaping 3 kidung Kidablang sane kaping 4 kidung asli Kayubihi taler gending baris dadap dharma nika minapte ring sejeron pergantian generasi kebanyakan pungkur mangda jantan dalam seuninga ring generasi ciciang jerone kita nggih minapte ring pemargi awik puniki sane bacang dibagikan kita puniki sane majilid puniki wantah ring ngantos ring kleh krama
soang-soang dumun ring prajuru ada taler pastike sane jagi ngemangin ini kawe-kawe puniki indik pemargi ring krama punike sane pinake tahap dumun ring awal puniki mang jagi diteruskan ring file kenenge ring file PDF mang ring suang-suang krama sejauh punika minapkeun napi-napi kebenjangan sane durung janten pasti ke jagi posobihang malih ring debet krama kena kidian dalam negepin malih kidik sane wawu sane kewacer ring sebetulnya tidak ring juru raksa kena punika ring paos 90 indek pamidanda ring nomor 7 nganidin indek memitra kan nggih memitra krama lanang sarang istri kakedenin pamidanda pecaruan ring pura kayangan 3 nggih iku ring pura kayangan 3 boyo sekadi pemargi pecaruan krama istri sane mobor punika wantah apisan manut kebuatan nanging niki keni pecaruan ring pura kayangan 3 nanging pemastika ini punika pastika keduluran antuk bukti saksi taler wenten sane nyadokang ke prajuru kenenge yening nenten punika nenten kenenge nggih nika apa wae saking titian sane mangkin lantur ring palatan sane kaping 5 inggih punika ngepah plang Bale Banyar ring prajuru krama prajuru tepek taler nggih nggih hari semana krama desa adat Makassar Sami taler ring penserja ring ulama nidam Makassar Sami dadose napi-napi sane dados parikrama palatan parikrama ring rasa mangkin punika sampun puput sampun keutaten ring penyerahan plang Bale Banyar sane wawu taler ring pemargi penyerahan awik nggih nggih kepengutan dia hanya terlali matur susema ring persediaan Makassar Sami ring ulama nidam MTA Kabupaten MTA Kecamatan taler ring Makassar Sami ring seperti tidak krama desa adat Makassar Sami dan sampun bersiderau sampun bersider nyaringin paling ngamo kawi acara ring sana mangkin nonton puput tiga aturan suksema dumugi kangkane pengromo kangkane pekerjaan desa yang wiwasa itu turunan kami paling ini sejebal desa adat kayak ini nabi sani kapian sani nabi sani dados pengabdi tidak lan tidak dane tidak sama sami persida memargi antar pemekas indik pemargi awi puniki nantan nen lantalan nenten suruh-suruh tidak ngatur rasa angayu bagia ring desa mangken sampun persida kemargian indik melaspas lan paspati awik-awik duweni nggih mari pisan tidak motor suksema taler nunas pengampura ring sejeron titiang sarang semeton tidak ring prajuru Makassar Sami wenten Iwang wenten Kirang nenten pemargi ring rai semangkin taler ring bulu mandijang Makassar Sami ngani nik penyangre pisukuh nanti luwere menyabdun wenten sane nenten manot dijang lunas gang pengampura nggih pinake pungutaten atur pungkutan dijang parikrama ring rai semangkin antuk ucaran prama santi Om Santi 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 Om. Nggih, matur suksema.